Subukan natin tong larong to. Meron tayong laro dito. Troll game daw eh. Putang. Ay. Bisit. Hindi, alam na natin. Sige. Start ulit. Tatanong lang tayo. Oh. Second level. Ha. Puta. Again. Alam na natin. Oops. Kara nyo ah. Uy! Op! Ay! Ulit. Op! Ay! Ulit nga. Cheese! Ay, hindi. Tatalo na dapat tayo doon. Op! Oh, ayun. Levelan na tayo. Ewan ko ang level na to. Uy, grabe naman. Simula pa lang. Talon. Oops. Ah! Okay. Talon na tayo kagad dyan. Ayun o. Uy! Ang visit na yan. Diretso. Saan yan? Uy! Uy! Lumiit! Grabe naman. Dapat. Uy! Bumababa! Alam ko na. Dapat bilisan yata natin yan. Ayun. Tajab. Ayun. Ay! Hindi tayo makatalon. Dapat iusog natin to. Ay! Ano yun? Ah! 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 Nag-teleport! Gagi! Tika na. Oops. Oops. Oh! Ah! Grabe naman. Level 5. Ah! Ay! Huh? Yeah!